mami, ito type ko to. Pag ayaw nyo na lang. This one, it's a very flowy top. Ang knitted nito, mga mami, parang tuwalya po. Okay, parang siyang towel. Sleeveless to, mga mami. May ruffles sa top. Very flowy. Is it stretchy? Yes po. Very stretchy. Small semi-med. Good towel. 100 pesos. Isang towel, ate. Airport. Mamaya sa yours na. Maganda yung top na yan, mga mami. Kahit sa shorts, maganda yun. Next, mga madam, this one in white. Ay, maganda to. Okay, makapal to, mga mami, ha. Short sleeves lang, may shearing siya both sides. Nakaka-sexy, button down. Yung butones niya po bumubuka. Okay, small med, good. Shearing. 130 pesos. Towel. Oy, maganda to, mga mami. Ma'am Victoria, napa yours na. 100 pesos. Next, mga mami. This one, ang ganda niya. Cute girl lang kayo. Very parang bago. Color cream, mga madam. Medium size po. Size medium. Good cream. 130 pesos. Towel. Shearing, Ma'am Arlene B. Yours na po. Next, mga mami, we do sleeveless. I have one cream and black. I have black and cream. Dominant si black. Dominant si cream. Okay, mga madam. Makapal, mabanat. Okay, small semi-med. Semi-crop, 100. Semi-crop, 100. This one, small semi-med din, black, 100. Semi-crop sila pareho, ah. Ma'am Ayesa, yours na. Cream, maganda to. Ano nga sabi ko? Black, Ma'am Shirley, yours na. Semi-crop, Ma'am Alana, yours na. Okay, nasusukat first. Next, mga mami. Ito maganda to, type ko to. Mga mami. Cleopatra cut. Ganda. Color nude, mga mami. Small, medium. Kahit semi-large, kaya to, mga mami. Code Cleopatra, 130. Ma'am Rose G, kita po. This one naman, Cleopatra to XL. Cleopatra to XL. Code XL. XL to, mga mami, malaki to. Ako, ah. Cleopatra, Ma'am Mildred, yours. The other Cleopatra is XL, mga ma'am. XL. Next po. Next, mga mami, this one, color peach. Ang ganda ng front details niya. Okay, peach. It's a t-shirt, blouse, mga mami, medium to large. Peach. 130 pesos. Next, this one is basic and yellow. Makapal to, mga madam. Makapal. Small semi-med. Good. Makapal. 130 pesos. Mami, sinigmura ako bigla. Ano ba yan? Next, mga momshi bells. Let's go yellow. Yellow. Peach.
Ma'am Alona, peach yours na. Makapal, Ma'am Arlene B, yours na po. Next, yellow mga mami. May paha to. Yellow. May paha. Large size. Code large. 100 pesos. Next, ito mga mami. This is small on tag. Siguro ano to. Maluwag talaga yung ibabaw niya. Meron siyang may garter siya here na mataas. So, ganyan siya. Ang laki, no? Pero small lang daw siya. Siguro small, mga madam. Very wide talaga yung ibabaw niya, mga Mia. Small, Code. Maliwanag. 150 pesos. Large. Ma'am Arlene, S. Yours na po. Ate Janet. Check yan, Tooms. Sakta siguro ako. Tooms. Maliwanag. Ma'am Arlene, B. Yours na po. Sobrang dakdak ko yun. Hinangin na yung ano ko. Umangin na yung sikmura. Okay. Next mga mami ko, this one is pink. Solid na knitted mga madam. Stretchy to XL. Code pink stripes. 130 pesos. Tooms ate na sa banyo ko. Next, ito maganda to mga mami. This one is vintage. Maganda tela niya, malamig lang. Ayan siya. Super soft. May paha din to. Okay. Small, medium, large. Good tela. Maganda tela nito mga mami. Good tela. Gamot ko, yung blue, yung makeup na blue. Ma'am Rose G, yours na. Oh. Ang sakit ng sikmura ko. Code Estella. 100 pesos. Okay. Teka lang mga mami ah. Ma'am Jeanette, yours na. Nasusuka ako. Teka lang mga man.